Chapitre 7. يوحنا 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, وكان يسوع بيمشي بعد كده في الجليل car il ne voulait pas séjourner en Judée, لأنه ما حبش يمشي في اليهودية parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. عشان اليهود كانوا عايزين يقتلوه. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. وكان عيد اليهود عيد الخيم قريب. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, et va en Judée فقال له اخواته اتنقل من هنا وروح لليهودية afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. عشان يشوف تلاميذك كمان أعمالك اللي بتعملها. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. لأن ما حدش يعمل حاجة في الخفة وهو عايز يبقى معروف للكل. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. لو كنت بتعمل الحاجات دي يبقى وري نفسك للعالم. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. لأن اخواته كمان ما كانوش بيأمنوا بيه. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, فقال لهم يسوع وقتي لسه ما جاش، mais votre temps est toujours prêt. أما وقتكم ففي كل وقت موجود. Le monde ne peut vous haïr. ما يقدرش العالم يكرهكم. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. ولكنه بيكرهني أنا عشان أنا بشهد عليه إن أعماله شريرة. Montez-vous à cette fête. اطلعوا انتوا للعيد ده. Pour moi, je n'y monte point, أنا لسه مش هطلع للعيد ده parce que mon temps n'est pas encore accompli. عشان وقتي لسه مكملش. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. قال لهم كده وفضل في الجليل. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, ولما كان اخواته طلعوا ساعتها طلع هو كمان للعيد. non publiquement, mais comme en secret. مش في الظاهر لكن زي ما يكون في الخفة. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Mais où est-il » فكان اليهود بيدوروا عليه في العيد ويقولوا هو فين ده. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. وكان في الشعب همس كتير من ناحيته. Les uns disaient, c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. شوية يقولوا انه صالح وغيرهم يقولوا لا لكن بيتوه الشعب. Personne toutefois ne parlait librement de lui ولكن ما كانش حد بيتكلم عنه على الملا par crainte des Juifs. بسبب الخوف من اليهود. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. ولما كان العيد عد نصه طلع يسوع للهيكل وكان بيعلم. Les Juifs s'étonnaient, disant, فتعجب اليهود وقالوا comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? ازاي ده يعرف الكتب وهو ما اتعلمش؟ Jésus leur répondit, جاوبهم يسوع وقال ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. تعليمي مش بتاعي لكن بتاع اللي بعتني. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. لو حب حد يعمل إرادته يعرف التعليم هو من الله Ou si je parle de mon chef. ولا بتكلم أنا من نفسي. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. اللي بيتكلم من نفسه بيطلب مجد لنفسه. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, وأما اللي بيطلب مجد اللي بعته celui-là est vrai. فهو صادق Et il n'y a point d'injustice en lui. وما فيهوش ظلم. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, هو مش موسى اداكوا الشريعة et nul de vous n'observe la loi? ومحدش منكم بيعمل بالشريعة. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? ليه عايزين تقتلوني؟ La foule répondit, tu as un démon. Qu'est-ce qui cherche à te faire mourir? جاوب الناس وقالوا فيك شيطان مين عايز يقتلك؟ Jésus leur répondit, جاوب يسوع وقال لهم j'ai fait une œuvre, عمل واحد عملت et vous en êtes tous étonnés. فتتعجبوا كلكم. Moïse vous a donné la circoncision, عشان ده اداكوا موسى الطهور non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. مع انه مش من موسى لكن من الابهات. Si vous circoncisez un homme le jour du Shabbat, يبقى في السبت بتطهروا الانسان. si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, طب لو كان الانسان بيقبل الطهور في السبت afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, عشان ما يكسرش شريعة موسى، pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat? يبقى تغضبوا عليا عشان شفيت انسان كله في السبت. Ne jugez pas selon l'apparence, ما تحكموش حسب الظاهر mais jugez selon la justice. لكن احكموا حكم عادل.
Quelques habitants de Jérusalem disaient فقال ناس من أهل أورشليم « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir ?» هو مش ده هو اللي عايزين يقتلوه. Et voici, ils parlent librement, وأديه بيتكلم على الملأ et ils ne lui disent rien. ولا بيقولوا له حاجة. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? يكونش الرؤساء عرفوا وتأكدوا إن ده هو المسيح حقيقي. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. ولكن ده نعرف منين هو. أما المسيح فلما يجي محدش هيعرف هو منين. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria فنادى يسوع وهو بيعلم في الهيكل وقال Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. تعرفوني وتعرفوا أنا منين. Je ne suis pas venu de moi-même, وما جيتش من نفسي mais celui qui m'a envoyé est vrai, لكن اللي بعتني هو حق et vous ne le connaissez pas. اللي انتوا ما تعرفوهوش. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. أنا أعرفه لأني منه وهو بعتني. Ils cherchaient donc à se saisir de lui, فحبوا يمسكوه et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. ومحدش حط إيد عليه لأن ساعته ما كانتش جات لسه. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient فآمن بيه ناس كتير من الشعب وقالوا Le Christ, quand il viendra, يا ترى المسيح لما يجي fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? هيعمل معجزات أكتر من دي اللي عملها ده. Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. سمع الفريسيين الشعب بيهمسوا بده من ناحيته. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. فبعت الفريسيين والرؤساء بتوع الكهنة خدم عشان يمسكوه. Jésus dit فقال لهم يسوع Je suis encore avec vous pour un peu de temps, أنا معاكم زمن قصير. puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. بعدين هروح للي بعتني. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, هتدوروا عليا ومش هتلاقوني. et vous ne pourrez venir où je serai. ومكان ما بقى أنا ما تقدروش انتوا تيجوا. Sur quoi les Juifs dirent entre eux فقال اليهود بينهم وبين بعض Où ira-t-il? على فين ده ناوي يروح؟ Que nous ne le trouvions pas. عشان ما نلاقيهوش احنا. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs يكونش ناوي يروح للي متشتتين بين اليونانيين et enseignera-t-il les Grecs? ويعلم اليونانيين. Que signifie cette parole qu'il a dite? ايه الكلام ده اللي قاله؟ Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, هتدوروا عليا ومش هتلاقوني. et vous ne pouvez venir où je serai. ومكان ما بقى أنا ما تقدروش انتوا تيجوا. Le dernier jour, le grand jour de la fête, وفي اليوم الأخير العظيم من العيد Jésus, se tenant debout, s'écria وقف يسوع ونادى وقال Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. لو عايزش حد يبقى يجيلي ويشرب. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. اللي يآمن بيا زي ما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار مية عايشة. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. قال ده عن الروح اللي كان المؤمنين بيه هيقبلوه. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. لأن الروح القدس ما كانش لسه تعطى لأن يسوع ما كانش لسه خد مجد. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » فكتير من الشعب لما سمعوا الكلام ده قالوا ده حقيقي هو النبي. D'autres disaient « C'est le Christ. » Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» غيرهم قالوا ده هو المسيح وغيرهم قالوا يا ترى المسيح يجي من الجليل. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? هو مش الكتاب قال انه من خلفة داوود ومن بيت لحم القرية اللي كان داوود فيها يجي المسيح. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. فحصل انقسام في الشعب بسببه. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. وكان ناس منهم عايزين يمسكوه ولكن ما حدش رمى عليه الايدين. Aussi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. فجه الخدم للرؤساء بتوع الكهنة والفريسيين. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» فقالوا دول ليهم ليه ما جيتوش بيه؟ Les huissiers répondirent, «
Jamais homme n'a parlé comme cet homme. جاوب الخدم مفيش إنسان أبدا اتكلم زي الإنسان ده. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? فجاوبهم الفريسيين تكونوش انتوا كمان تهتوا؟ Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? يكونش حد من الرؤساء ولا من الفريسيين آمن بيه؟ Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. ولكن الشعب ده اللي ما بيفهمش الشريعة هو ملعون. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, قال لهم نيقوديموس اللي جاله بالليل وهو واحد منهم. notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? تكونش شريعتنا بتحكم على إنسان ما تسمعش منه الأول وتعرف إيه اللي عمله. Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? جاوبوا وقالوا له تكونش أنت كمان من الجليل؟ Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. فتش وشوف إنه ما يطلعش نبي من الجليل. Et chacun s'en retourna dans sa maison. فراح كل واحد على بيته.